Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so kita continue with the second chapter for fluid mechanics, BNJ 20203, which is the chapter about the fluid statics. So when we say about fluid statics, apa yang kita faham? So kita akan mengkaji mengenai fluid apabila dia berkedudukan statik lah. Kedudukan statik tu meanings dia tak bergerak. Okay, dia tak akan bergerak macam fluid dalam pipes and so on lah. So dia fluid tu adalah dalam keadaan statik. So first of all, what is pressure? So bila kita kata pressure ni, memang dia akan relate dengan fluids lah. That's why we need to know what is pressure. Pressure is actually defined as a normal force exerted by a fluid per unit area. Okay, so kita tahu lah rumus dia apa? P equals to F over A. Dia relate to directly proportional to force and inversely proportional to the area. So it is a normal force exerted by a fluid per unit area, and the unit is Pascal. Usually we use Pascal or Newton per meter square, sebab F unit dia Newton per area is meter square for the SI unit. Kan, kita selalu kita boleh cross lah, sama ada kita kita use Pascal or Newton per meter square, or sometimes kita guna bar. Bar equals to 10 to power of 5 Pascal, and which also equals to 0.1 megapascal and also equals to 100 kilopascal. So yang ni semua just macam mana kita convert lah, sebab kalau mega dia 10 kuasa 6, kalau kilo dia 10 kuasa 3. Okay, so in other units, pressure juga kita boleh kira dalam unit atmospheric pressure. Okay, satu atmospheric pressure is equal to 101,325 Pascal, ataupun ini kepada megapascal ataupun kepada bars. Okay, semua ni interrelated So usually yang kita akan refer to basic unit is either Pascal or Newton per meter square. Okay, so pressure variation in a static fluid. So bila kita kata satu-satu fluid tu at rest, meanings dia acceleration dia equals to 0. Okay, and thus we will have that the pressure gradient is depends on pressure, if let's say the fluid is accelerate or moving, plus rho g k. K ni actually ijk. This is I j k. K represent z direction in Cartesian. Okay, so if let's say the fluid is at rest, that is why kita padam benda ni. Okay, so apa yang kita nampak hanya that pressure variation in a static fluid only depends on K, ataupun kalau kita lihat kat sini Z direction. That is why in scalar form, change in pressure in x direction will be equals to 0. Change in direction change in pressure in y direction is equal to 0. However, change in the z direction should be minus rho g. So yang ni kalau kita tengok negative pressure would be rho g k, kan? Okay, so kita nak tengok in term of K, change in pressure over, kalau K ni kita bawa ke sana, kita ganti in Z lah, equals to rho G, ataupun change in pressure in Z direction should be minus rho G. That is why change in pressure in Z direction is considered as minus rho g. Okay, this is what happened for pressure variation in a static fluid, which only depends on the z direction. Okay,
So ni sebenarnya saya dah terangkan tadi. Hence it can be concluded that pressure varies only in the z direction, as it is not a function of x and y, in which will give that the change in pressure dp over dz equals to minus rho g. Okay, ni macam yang saya terangkan tadi ni Okay, so the above equations determines how pressure changes with the elevation for a fluid at rest. Integration can be performed to obtain the changes in pressure once the variation of gravity and fluid density. Ini gravity ni dengan fluid density ni adalah benda ni lah. Where elevation is known. For most practical engineering application, the variation of G is negligible. So sometimes G is negligible over the change in height. Sebab apa? Sebab kita consider perbezaan in term of gravitational force adalah tak banyak beza. Kan? Tahu kan G ni macam mana gravitational force kan? So G lagi kuat as the position, pressure yang kita nak check tu lagi dekat dengan center of the earth. So maksudnya lagi dalam, gravity lagi kuat lah. But sometimes in cases that perbezaan dia macam tak jauh beza, that is why G is sometimes considered as negligible. So kat sini dia cakap macam mana kita nak convert benda ni into skala, kita kena tukar, kita kena integrate dp over dz So ataupun nak senang saya tulis kat sini dp equals to negative rho g dz. Betul tak? So kita nak integrate kiri kanan, so kita integrate sini P1 P2 Z1 Z2. Actually kat sini dia akan jadi P2 minus P1 equals to negative rho g Z2 minus Z1. However, kita nak buang this negative, dia akan jadi terbalik. P1 minus belah kiri akan darat negatif, dan dia jadi P1 minus P2 equals to, minus ni dah tak ada, that's why dia jadi positif kat sini, rho g Z2 minus Z1. Ataupun benda ni kita boleh buat juga sebagai P1 minus P2 equals to rho g H. H is actually equals to Z2 minus Z1. Disebabkan contoh kan macam kita nak position kat sini dengan kat sini kan. So yang ni Z2, ni Z1. So perbezaan ketinggian ni adalah H. So far senang je kan dia punya equations. So thus pressure increases with depth in a linear fashion. Kalau kita tengok dekat sini kan, pressure dia akan increase as the H or the Z direction position of tempat yang kita nak check tu lagi dalam. So dia akan increase linearly. This type of pressure distribution is called the hydrostatic. So we can rearrange the above equation to yield an expression for the pressure head as follows. So yang ni actually adalah dari sinilah P1 minus P2 equals to rho g H, and then we rearrange to get the value for the pressure head in which H equals to P1 minus P2 over rho G1 rho G. So yang ni sebenarnya sekejap saya perbetul siap-siap. Ini sebenarnya adalah subscript subscript. Sekejap. Alright. So physically, the pressure head represent the height of homogeneous fluid column required to produce a pressure difference of P1 and P2. Macam saya cakap tadi lah kan, ini pressure head ni adalah benda ni je sebenarnya perbezaan ketinggian antara Z2 dengan Z1 So the term rho g is often written as specific heat.
kan. That is why kadang-kadang daripada equation asal benda ni kan, negative change in pressure equals to PA tambah specific heat K sebab rho G ni sendiri adalah itu which is the specific heat. Okay, but it is usually used if let's say it is considered in a civil engineering application. Okay, so kat sini nampak dia punya increase in pressure is in a linear fashion. Okay, so next, under hydrostatic conditions, the pressure is the same at all points on a horizontal plane in a given fluid regardless of geometry. Tak kisahlah geometri tu bentuk macam mana pun, tapi pressure adalah sama at all points on a horizontal plane. Okay, provided that the points are interconnected by the same fluid. Okay, ini penting So maksud dia, medium dia ataupun fluid dia adalah sama. Contoh macam dalam gambar ni kan, dia kata apa? PA equals to PB, PC, PD, PE, PF, PG, which is equals to atomic pressure plus the rho GH. The rho GH is apa? Pressure tambahan disebabkan position of tempat yang kita nak kira tu lah. Kalau kita tengok kat sini kan, A, position B, position C, position D, E, F, G, semua interconnected dekat satu horizontal plane kan. That is why dia kata PA, PB, PC, PD, PE, PF and PG, pressure dekat point-point ni adalah atmospheric pressure, which is ini kena consider sebab dari atas dia dah bergerak kat sini, plus the rho GH. Rho is constant, G is constant, H adalah ketinggian ni lah. That's why value dia sama je dekat semua ni. However, dekat H dengan I, even though dia punya horizontal plane dia sama, tapi disebabkan it is not in the same fluid, the value is different. Sebab apa? Sebab dia effect dekat value of the density. Density of mercury is different than the density of washer, in which the density of mercury is actually much higher than the density of water. So kalau kat sini kita boleh assume that the rho H should be not rho H, pH should be higher than rho I, even though they are on the same horizontal plane. Okay, because the fluid properties is different, and thus the density is different. Okay, alright. So next, introduction of a pressure measurement. Macam mana kita nak buat nak buat pressure measurement? So kita akan familiarize dengan absolute pressure and gauge pressure. When pressure is measured relative to absolute zero pressure, it is called the absolute pressure. Okay, and faham kat sini? When pressure is measured relative to zero pressure, it is called the absolute pressure. Okay, on the other hand, pressure measuring devices often use gauge pressure, okay, in which is measured relative to atmospheric pressure. Okay, jangan confuse absolute pressure dengan the gauge pressure. Okay, the absolute pressure, if let's say kita consider the pressure is measured from the absolute zero. However, for the gauge pressure, bila kita consider relative to atmospheric pressure. Okay, so benda penting yang you need to know is that the standard atmospheric pressure at sea level should be around
this value. Actually value ni saya dah inform dah kan awal-awal tadi tu, kan, around 101.3 kilopascal or equivalent to 14.7 psi. So which is this one lah tadi, 101.3 megapascal. Okay, mana tadi nak buka balik. I'm sorry, this one should be in kilopascal lah, not megapascal. Alright, 101.3 kilopascal. Okay, so gauge pressure is referred to as a vacuum or suction pressure when it is negative. So yang ni adalah satu term baru kat sini, vacuum or suction pressure if let's say the value is negative. This is for a condition when the gauge pressure is considered negative. So in the end, this is the relationship that we can create in which the pressure gauge is equal to the absolute pressure minus the atmospheric pressure, and the vacuum pressure is equals to the atmospheric pressure minus the absolute pressure. I know that at this stage you might still have confused between how these two equations is developed, kan? So tak apa, kita continue dengan gambar. Alright, so kalau gauge pressure, apa tadi yang kita faham tadi, kan? Gauge pressure bila kita consider apa? Bila kita measure relative to atmospheric pressure. That is why dekat sini dia consider atmospheric pressure, kan? Gauge pressure adalah absolute pressure minus the atmospheric pressure sebab dia consider relative to atmospheric pressure. Nak contoh lebih senang, kita tengok sini lah. P gauge is equals to absolute minus atmospheric pressure. Disebabkan kalau kita tengok kat sini kan, P gauge kat sini, okay, nak dapat value kat sini adalah equals to the absolute pressure, total pressure minus the atmospheric pressure. Baru kita dapat the gauge pressure. Sebab bila kita kata gauge pressure, dia start relative to the atmospheric. So benda ni dia tak consider. That's why they need to minus dia supaya kita dapat ini saja. This is the gauge pressure. On the other hand, for vacuum pressure, it is actually the atmospheric pressure minus the absolute pressure. So the atmospheric pressure lagi besar daripada the absolute pressure. That is why dia adalah gauge pressure when the value is negative, kan? So P ATM minus P absolute. Okay, dia akan dapat P vacuum. So dia sama je dengan yang ni lebih kurang. Tapi macam dia punya definition tadi kan, gauge pressure is referred to vacuum pressure when it is negative. So meaning that the absolute pressure is much lower than the atmospheric pressure. That is why the vacuum pressure kita dapat negative gauge pressure, which is also equals to the vacuum pressure. So ini example yang dia bagi. When the driver's manual for your car suggests that you keep your tires at a pressure of 30 psi, okay, it is referring to the gauge pressure. Kalau kita kata gauge pressure, kita tahu dia akan relative to atmospheric pressure. So atmospheric pressure yang kita tahu berapa nilai dia? Atmospheric pressure kita refer balik tadi atas. Atmospheric pressure bukan kat sini tadi, dia ada bagi kat sini tadi rasanya. Atmospheric pressure is actually, standard atmospheric pressure is 14.7. So P gauge equals to absolute pressure dia adalah 30 psi minus the atmospheric pressure for standard atmospheric pressure, which is 14.7 psi, in which in the end this is equivalent to 44.7 psi. Okay, kan? Sebab kita kena
Consider. Sorry. Saya salah faham. Patutlah confuse. Sorry. Saya perbetul balik. Okay. P gauge equals to P absolute minus P ATM. So, bila dia cakap standard manual untuk to keep your tires at a pressure of 30 psi. 30 psi ni actually the gauge pressure. Okay, jangan confuse saya yang confuse. Sorry biasalah manusia buat salah So the gauge pressure is 30 psi equals to P absolute minus 14.7. So in the end P absolute equals to 30 plus 14.7, which is equals to 44.7 psi. Okay, so kita just guna rumus ni je lah. Okay. Okay, kita continue dengan next slide, iaitu mengenai pressure measurement. How are we going to measure pressure? So these are devices yang kita boleh refer untuk kita measure pressure, and these are also the devices yang kita ada consider lah for this subject, for this courses. Okay, so yang seperti yang kita lihat, yang pertama kita ada barometer, kan? Barometer seperti kita lihat, dia ada inverted cylinder dengan mercury, dan actually untuk barometer ni kita boleh measure the atmospheric pressure. And then kita ada juga piezometer, kan? Tengok bentuk dia macam mana, open ended at one side. And then kita ada YouTube manometer, kan? Kita ada those YouTube punya parts dekat tengah-tengah ni. And then kita juga ada the incline tube manometer, kan? Bentuk dia incline. So kegunaan dia macam-macam lah. Semuanya in general is used for pressure measurement. So kita boleh measure those related to atmospheric pressure, gauge pressure, and also if let's say macam contoh macam benda ni, kita boleh consider untuk kita kira berapakah perbezaan pressure antara point A dengan point B. Okay, so kita go one by one lah. Firstly, barometer. What is barometer, kan? So simple barometer consists of an inverted glass tube, kan? Kalau kita tengok sini ada inverted glass tube. Okay, filled with mercury. So yang ni adalah mercury mercury ataupun Hg Okay, with its open end submerged in a mercury container, and open end dia submerged inside the mercury container. So apa kita buat kat sini adalah kita nak measure the atmospheric pressure yang dikenakan ke atas this mercury. Okay, so according to the hydrostatic pressure, okay, distribution derived in the last section, the atmospheric pressure is given by this equation. Atmospheric pressure equals to rho GH plus the, of course, the vapor pressure yang trapped inside the cylinder. However, usually the vapor pressure can be considered very small or negligibly small, and thus kita boleh ignore the vapor pressure, and thus the atmospheric pressure can be solely referred to rho GH. Okay, so kita go straight to the example. Determine the atmospheric pressure, PATM lah. Okay, at a location where the barometric reading is 740 millimeter mercury, and the gravitational acceleration is given 9.805 meter per second squared. Assume that the temperature of mercury to be
at 10 degrees Celsius, in which the density is 13,570 kg per meter cube. So kita tahu the atmospheric pressure equals to rho GH. Rho is given, the mercury density 13,570, okay, and then the gravitational acceleration is also given 9.805, and also the H, the height, which is the barometric reading, equals to 740 mm mercury. However, macam biasa kita kena, we need to convert into the SI unit. So 740 mm tukar kepada meter, kita kena buat apa? Kita kena divide by 1000, and then kita akan dapat 0.74 meter. Okay, that is why kita dapat something macam ni. So kita darab 13,570 kali 9.805 kali 0.74, kita actually akan dapat around 98,460, okay, Pascal. Ataupun kita convert untuk 3 significant figures, kita akan dapat 98.5 kilopascal. Alright, this is a very straightforward punya example. Okay, next kita pergi contoh pada piezometer. Okay, piezometer is actually the simplest form of a pressure measuring device. Kalau kita tengok pun bentuk dia simple je. Dia ada container, and then it connected to a vertical tube container which is open ended. Okay, it has a vertical tube container in which the pressure is needed. Okay, the pressure head of the fluid column indicates the pressure of the container. Okay, macam biasa, in order to calculate the gauge pressure, actually this PA is the gauge pressure at point A within the container. So kita nak kira this gauge pressure dekat position A, kita guna rumus PA equals to rho GH. Simple je. The H is actually the height dalam the cylinder. However, there are few disadvantages, because piezometer ni kan macam cakap tadi kan, it is a simplest form to measure device. However, since it is simple, of course there are disadvantages. So firstly, it cannot measure the vacuum pressure, okay, since air will be sucked into the container through tube, and sebab dia open ended, so dia akan masuk ke dalam this container. And secondly, the measured pressure should be reasonably low. Okay, pressure tu tak boleh tinggi sangat, otherwise a very long vertical tube is needed. Contohnya kan, if let's say very high pressure, so benda ni akan melimpah kan, dia akan lebih daripada this cylinder. So apa yang perlu dia buat adalah dia perlu naikkan lagi, tinggikan lagi, supaya dia boleh kira yang melimpah ni kat sini. So actually H dia akan jadi lagi tinggi lah kan. So countermeasure dia perlu create a vertical tube, a very long vertical tube untuk calculate the pressure. Okay, this is the piezometer. Okay, next the U-tube manometer. This is actually another measuring device in the another measuring device. Of course, it consists of a U-tube kan. Kita tengok dekat sini kan, dia ada YouTube channel kat tengah-tengah. Oh, bukan YouTube it is a U-tube. Okay, not YouTube Okay, saja je. Alright, so it consists of a U-tube with one end connected to the container. Okay, one end connected to the container with an unknown pressure, of course, and the other end open to the known atmospheric pressure. Sini sini atmospheric pressure. The procedure for determining the pressure inside the container, usually lah kita nak buat apa, kita nak dapatkan value or gauge pressure dekat sini. Okay, how to determine the pressure inside the container? Firstly, we need to start from one end and work on one fluid level to another up to the
open end of the manometer. So meaning if let's say macam keadaan macam ni, kita akan kira pressure dekat sini, lepas tu pressure kat sini. Okay, kita kena start dari sini and then kita ke sini. Okay, nanti later on we go for some example for further clarification. Alright, so remember that the pressure increases linearly with depth for a fluid at rest. Yeah, for fluid at rest, the pressure increases linearly with depth. Saya rasa yang ni saya dah mention kan. Contohnya macam ni air, ni pressure dia. So pressure akan bertambah as kita makin ke bawah, kan? Lagi depth, lagi tinggi pressure dia. Okay, yang ni kira pressure So yang awal-awal ni PATM lah. Saya rasa saya dah mention sebelum ni. So lagi in depth dia punya position, lagi tinggi dia punya pressure. Okay. Okay. So ni consider the YouTube manometer shown the pressure at point A. Okay, this one inside the tank is calculated as nak senang kan, macam yang ni lah dia kata. Kalau ikut saya lah, kita start dari sini kita ada PA. Okay, pressure, gauge pressure yang kita nak cari tu. Kalau kita tengok dekat kawasan yang sama kan, yang ni kita consider pressure at point 2 and point 3 is sama So on the left hand side kita ada PA plus rho 1 GH1. So kita ada rho 1 kali biru ni dengan H1. So ni belah kiri left hand side equals to the right hand side. What we have that is that kita ada rho, kalau sebab dia color merah kan, the red color liquid, kita ada rho 2 G. G is samalah mana-mana pun. Lepas tu kita ada H2. Okay, so the left hand side is balanced by the right hand side. So in which give that PA equals to rho 2 GH2 minus rho 1 GH1. Sama je dengan ini Okay. Once again, gauge pressure is used in the above equation sebab yang ni adalah gauge pressure If the fluid in the tank is a gas, kan, dia consider yang ni adalah gas, then the pressure between point 1 and 2 is negligible. So yang ni boleh consider negligible and hence kita cancel out that items and then kita akan dapat PA equals to rho 2 GH2. Okay. Alright. So actually kita ada satu lagi tambahan kat sini, which is differential YouTube manometer. So apa yang berbeza kat sini? Kalau kita tengok manometer tadi kan, dia ada satu container, satu lagi dia ada open end. But for differential YouTube manometer kita ada dua-dua container. Dua-dua is interrelated with different container. Okay, so this YouTube manometer is used to determine the pressure difference between two system. Okay, kita ada sistem dekat sini which is A, sistem kat sini B. So this differential YouTube manometer is used untuk kita kira the differences between pressure at A and pressure at B. Okay. So yang ni contoh consider the differential manometer connected between tanks A and B as shown in the figure. The pressure will be determined by movement from point A to point B. So macam tadilah, kita consider yang ni sebagai dia punya tempat pertemuan dia. So kita consider on the left hand side kita ada PA plus rho 1 GH1. Okay, equal to, kita ada apa kat belah kanan ni, kita ada rho 2 GH2 plus kita ada yang ni pula kan, yang ni kita guna rho 3 rho 3 GH3 plus PB. Okay, so the pressure difference adalah PA minus PB lah kan. So kita bawa PB ke kiri to the left hand side, and then on the right hand side kita tulis balik GH2 plus rho 3 GH3 minus rho 1 GH1.
sorry 1. Okay, so kita dapat sama macam ini, betul tak? Okay, so this one is for differential YouTube manometer. And then lastly kita ada lagi satu device yang kita boleh guna untuk for pressure measurement, which is the incline tube manometer. Kalau kita tengok dia macam differential juga, cumanya both container is connected through an inclined tube. Okay, so in which dia punya advantage adalah dia boleh measure small pressure differences between two system. And dia ni basically dia lebih accurate daripada this differential YouTube manometer, disebabkan dia ada is that the differential reading scales along tube can be made large, okay, compared to the vertical manometer. Okay, so dia punya readings sepanjang incline tube ni boleh dibesarkan. Okay, hence improving the accuracy in reading the scale. So scale dia boleh dibesarkan, kan? Contoh kita pakai logik lah, kenaikan air secara vertikal dengan kenaikan air secara incline. Secara incline sepatutnya kita akan dapat lagi panjang, kan? Bila lagi panjang tu means that lagi banyak lah dia punya scale. Lagi banyak scale dia means that dia punya accuracy pun akan semakin bertambah. Okay, so untuk this case pun sama juga, kita consider yang ni sebagai dia punya balance. Okay, so kita start dari kiri, PA plus rho 1 GH1 equals to, kalau belah kiri ni kan, macam yang ni saya dah tulis siap-siap. Sebenarnya kita ada theta. Kita ada theta yang akan dia punya inclined angle lah of the tube. And then kita ada L2, tapi kita tak boleh guna L2 kita bukan nak guna length, kita nak guna H. Kita kena standardize H3, H1 dengan kita nak kena cari X. X ni adalah H2 lah. Okay, so macam mana kita nak buat? Kita guna trigo lah. And sin theta equals to X over L2, so kan, opposite over the hypotenuse. And then the X or H2 equals to L2 sin theta. So kita dapat untuk yang tu adalah rho, kalau merah ni ada rho 2 G L2 sin theta tambah yang atas ni pula rho 3 G H3 tambah PB. So the pressure differences between A and B kita rearrange lah. PA minus PB equals to, kita salin balik, rho 2G L2 sin theta plus rho 3 GH3 minus rho 1 GH1. Okay, and then if the gas column H1 and H3 are neglected, if let's say A and B adalah gas, kita neglect ini dengan ini. So bila kita neglect, kita actually neglect ini dengan ini. That is why what we left with is this term sahaja. Yang ni if let's say kita consider dalam container ni adalah gas Okay, so sama kan dengan ini rho 2 GL2 sin theta for the pressure differences between container A and container B. Okay, and now kita go for few examples on questions related to pressure measurement. Okay, so kita tengok example first We can quote a pressure of 500 kilonewton per meter square in terms of height or head lah, and determine the head value if the fluid are head ni meaning macam saya mention hari tu adalah dia punya H lah. For dia suruh kita determine the head value for the fluid with water and mercury. The density is also given. So what we need to do is that kita tahu macam mana nak kira pressure. Pressure equals to rho GH, and then kita rearrange to get the value of the head.
in which equal to P over rho times G. Okay, so for water diberi 1000 kilogram per meter cube, and then kita just replace je kan. Kita tahu the pressure given is 500k, maksudnya 500,000 sebab dia kilo Newton per meter square over 1000 times 9.81, and then the head, if let's say the water the fluid is water, kita akan dapat 50.95 meter of water. However, if let's say mercury, in which the density is different, the density is more dense compared to water, when we replace in the equation, kita akan dapat 3.75 meter of mercury. So logic lah kan, for a given pressure, head for water is larger as compared to mercury due to the effects of fluid density kan. Density of water lagi rendah as compared to the density of the mercury, and thus the head for water is larger as compared to the head of mercury. Okay, so next, what is the maximum gauge pressure, okay, of water that can be measured by piezometer of height equals to 1.5 meter? If let's say this one is equals to 1.5 meter kan. So if the liquid has a relative density, meanings bila cakap relative density ni pun saya dah mention sebelum ni, relative density is equals to the density of the substance over the density of water. Apa-apa pun kita akan compare dengan water. So relative density is given 8.5. So what is the density of this substance? Is equals to this times water, density of water, which is 8.5 times 1000 equals to 8500 kilogram per meter cube. So this one is 8500 kilogram per meter cube. Actually kat sini dia dah mention jugalah, saya terkedepan pula that could be the maximum dia nak cari maximum measurable gauge pressure if let's say the density is something like this. So basically kita guna rumus yang sama je, P equals to rho JH. Okay, maximum gauge pressure is P lah. So kita ganti rho is rho is firstly untuk soalan pertama dia kata water water, kita ganti rho equals to 1000 kg per meter cube lah, 9 times 9.81 times 1.5. So this is for water, the maximum gauge pressure for water. Okay, so for the next fluid, the next liquid with this relative density, kita dah dapat the pressure, the density of the substance is equals to 8500 kg per meter cube. So kita nak tengok max gauge pressure, kita just gantilah the density with this one. Okay, and then kita dapat equals to 125077.5 Pascal. Okay, so what happen if the pressure is above the value you calculated? Okay, is this macam tadi yang dia cakap, dia tanya maximum measurable gauge pressure. Maximum measurable gauge pressure adalah yang ni. If let's say lagi tinggi daripada ni, sebab yang ni maximum gauge pressure ni bergantung kepada head ni, ketinggian benda ni yang ni, ketinggian ni. If let's say this one lebih tinggi, so dia akan apa? Dia akan overflow kan. So yang ni pun logik lah kan, sebab yang kita kira tadi pun adalah maksimum kedua-dua ni adalah maksimum, given that height is equals to 1.5. So dia dapat yang ni dengan yang ni. So if let's say the pressure is higher, then the fluid will overflow. Okay, next example 3.
Figure below shows a YouTube manometer. Okay, yang ni kita consider YouTube manometer used to measure gauge pressure of fluid with density 700 kg per meter cube. Okay, the manometric fluid in the YouTube is mercury. Okay, this one is mercury with relative density of 13.6. So the density of mercury should be times 1000. So dia akan dapat 13600 1, 2, 3 kan, dapat kilogram per meter cube. What is the gauge pressure if, dia ada dua soalan if H1 equals to this one equals to 0.4 and H2 equals to 0.9, and for question 2 H1 still the same equals to 0.4 but H2 would be minus 0.1. So instead of kat atas, dia dekat bawah ni. Okay, so konsep dia actually sama je. Okay, kita firstly apa kita kena buat, kita kena dapatkan equation dulu. Macam saya cakap, dia punya position dekat sini sama, PA sama PB sama PC. So dekat belah kiri ni kita ada apa, PA, alright, tambah rho GH1. Okay, rho is fluid density rho lah dekat sini kan, equals to belah kanan dia rho, tapi this one is mercury punya fluid density. Okay, G times H2. Okay, so dia minta apa tadi, what is the gauge pressure? Gauge pressure is PA lah, pressure dekat sini. So PA kita rearrange, so PA equals to P rho GH2 minus rho GH1. Okay, so kita ganti for H1 equals to 0.4 and H2 equals to 0.9 for the first question. Kita akan dapat pressure equals to 117,327 Newton or equivalent to 117.3 kilonewton or also equivalent to 1.17 bar. Okay, so yang ni for the first question. For the second question, if let's say the H1 stayed the same but H2 is equals to minus 0.1 meter, so apa kita kena buat, kita just gantilah the value of H2 equals to minus 0.1 and then we will get the value in negative 0.16 bar. So what does it means? This negative sign indicates that the pressure is below atmospheric. Okay, so meaning the pressure is lagi rendah daripada atmospheric lah. Instead of macam soalan pertama tadi kan, H2 naik tinggi, so means that the pressure PA is tinggi, dia tolak this mercury ni naik ke atas. Tapi however for the second question, since H2 is below, dia berada di bawah kan, H2 negative 0.1 meter, so pressure dekat sini lagi besar. That's why it means that the negative sign indicates that the pressure is below atmospheric. The pressure PA is below atmospheric. Okay, alright, next kita pergi another question which is example 4. Okay, so in example 4, in the figure below, two pipes containing the same fluid density. Okay, dua-dua ni ada same density. Maksud dia this and this sama 990 kg per meter cube. Okay, so what is the pressure between the two pipes? So the question requested us to find the value for PA minus PB if the manometer contains fluid of relative density 13.6. So dalam manometer dekat bawah ni, the density Pman equals to 13600 kg per meter cube lah. Okay, so yang ni PB, yang ni PA, yang ni the value lah for HA, H and HB. So what we need to do, firstly kita biasalah kita kena dapatkan equation dulu. Yang penting apa-apa pun equation kan. Alright, so
on the kita tahu kan level dia dekat sini. Okay, PC sama dengan PD. So on the left hand side kita boleh tahu PA. Okay, this one. Okay, tambah rho G HA. Okay, disebabkan HA ni, okay, must be equals to, belah kanan ni pula ada apa? Rho man G H, okay, plus rho G, yang ni kita nak tahu difference ni pula kan. Tapi dalam fluid density ni kan, rho G, yang ni kita nak dapat tinggi ni macam mana? Kita kena tolak HB minus H, HB minus H. Lepas tu lastly, of course lah kat sini, tambah PB. Okay, so soalan dia nak tahu pressure between the two parts. So maksudnya PA minus PB kan. So kita susun balik lah, rearrange PA minus PB will be equal to rho man GH tambah rho G HB minus H, and then tolak rho G HA. Okay, so this would be equals to 13600, yang ni kan, which is also 13600 kilogram per meter cube times 9.81 times H ni adalah HA sorry no, this one is not HA, confused, sorry so this one is H is equals to 0.5 and 0.5, yeah, 0.5 H dekat sini 0.5. okay, so and then tambah rho G adalah rho dekat sini lah, rho ni adalah 990, okay, kali 9.81 HB minus H, HB minus H adalah 0.25. okay, last kali adalah minus rho dekat sini yang ni 990 times 9.81 times 1.5. okay, so kita kira sekejap. 13600 kali 9.81 kali 0.5 equals to, this one equals to 66,708, and then plus 990 times 9.81 times 0.25 equals to 2427.98 minus plus 1 990 times 9.81 times 1.5 minus 14567. oh, cantik lawa dia punya nombor 0.85. okay, so kita selesaikan ni semua, tolak 2427.98 tolak 66708. so kita akan dapat the value is 54568.13. This is the value that we should get for the pressure difference between the two pipes, ataupun Pascal lah unit dia, ataupun unit dia Pascal lah. Okay, alright, so simple kan? Alright, so we go for another questions. So yang ni related to the incline manometer lah. Okay, an incline manometer tube consists of a vertical cylinder of 35 mm diameter. So yang ni ada 35 mm. Okay, at the bottom of this is connected a tube with 5 mm diameter inclined upward at an angle of 15 degree to the horizontal. So yang ni kita ada 15 degree, dia buat 15 degree kan, incline tube ni.
And then yang ni dia punya diameter adalah 5 lah, and diberi semua ni. The top of this tube is connected to an air duct. Okay. So the vertical cylinder is open to the air, and the manometric fluid has relative density of 0.785. So if the relative density is 0.785, the density should be 785 kg per meter cube lah. Okay, ini consider sama macam condition yang saya cakap tadi lah. And then the questions: determine the pressure in the air duct if the manometric fluid move 50 mm along the inclined tube. So maksudnya dia nak cari what is the value of this pressure P2 if the manometric fluid move 50 mm along the inclined tube. Maksudnya benda ni bergerak 50 mm. So the value of X ni adalah 50 mm. Okay, what is the error if the movement of the fluid in the vertical cylinder is ignored? So yang ni tak apa, kita consider yang ni dulu. Okay, so firstly apa kita kena buat adalah, biasalah kita kena dapatkan dia punya equation dulu lah. So since this is the datum line, okay, so firstly belah left hand side kita pressure 1, since this Z1 is below the datum line, it should be considered on to the right hand side. So P1 is equals to rho GZ1, okay, plus rho GZ2, okay, yang ni Z1 plus rho GZ2, okay, and then plus P2, okay, sebab dia naik and then naik. Okay, so the differences between P1 and P2 should be P1 minus P2 equals to rho G Z1 plus Z2. Okay, so kat sini yang penting sekarang, how to get the value of Z1 and Z2. The question asks for P2. P1 ni actually kita akan ignore lah, sebab kita anggap the atmospheric has zero pressure. So in order to find P2, kita kena dapat the value for Z1 and Z2. So how to find the value of Z1 and Z2? Sebab dalam soalan tak diberi kan Z1 apa, Z2 apa. So Z2 ni sebenarnya kita boleh dapat dari this trigo lah, trigonometry. Okay, since the angle that the inclined tube creates with the datum line is equal to 15 degree, and this value of X is given kan, sebab dia kata apa, the manometric fluid move 50 mm along the inclined tube. So this value of X is equals to 50 mm. So kita boleh tahu Z2. So Z2 equals to X sin 15 degree, so where X equals to 50 mm. So Z2 is settled. So macam mana kita kira Z1 pula? Okay, so actually Z1 ni kita boleh dapat daripada volume yang terhasil. So maksudnya volume dekat V1 ni dengan volume dekat V2 ni is equivalent. Berapa yang turun bawah equivalent tu berapa yang naik atas. So since V1 equals to V2, so the volume of a cylinder ni kita consider cylinder lah. Volume of a cylinder is equals to pi R squared time Z1, okay, equals to V2 pi R squared X kan. So yang ni tinggi dia adalah X lah, bukan Z2. Okay, so since given is D in terms of diameter, so pi R adalah D per 2 squared Z1 equals to pi kalau yang belah kanan ni dia punya diameter adalah small d per 2 squared time X. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, kita nak cari apa tadi? Z1 kan? Kita nak cari Z1. So since dekat sini dengan dekat sini mostly sama So yang ni dengan yang ni boleh cancel out, yang ni dengan sini boleh cancel out.
So kita ada Z1, kita left yang ni on the left. So kita ada D over D squared times X. So kita dah dapat the value of Z1 which is sama Z1 equals to X D over D squared. So kita compare in term of volume, perbezaan volume. So where X is the reading on the manometer scale. So P1 macam saya cakap tadi is atmospheric. Since P1 is 0, so kita substitute daripada equation 1 tadi equation 1 tadi ni, P1 equals to 0. So kita ada rho GH equals to P2 equals to rho G Z1 plus Z2, kan? P2 actually minus P2 lah, minus P2 equals to apa tadi, kita tengok balik, rho G Z1 plus Z2, rho G Z1 plus Z2, and Z1 equals to yang ni, and Z2 tadi equals to apa, at sin 15, okay, at sin 15 degree, okay. So ataupun sin theta lah, okay. So P2 minus ni kita bawa move to the right hand side. So dia akan jadi rho G X sin theta plus D over D squared. Saya nak tunjuk betul lah kat sini, tak berapa nampak kat situ. So minus P2, since yang ni kita dah consider P1 equals to 0 kan, equals to rho G Z1 plus Z2. Okay, so kita tahu rho G Z1 apa tadi, X D over D squared plus Z2 apa tadi, X sin theta. Okay, so apa kita boleh bawa keluar, kita bawa negatif ke kanan. So yang ni minus P2 lagi, negatif rho G X pun ada dua-dua, so kita bawa keluar. So kita akan dapat dekat dalam dia adalah D over D squared plus sin theta, kan? So kita dapat benda ni, ini adalah sama dengan inilah. Okay, so then we replace X equals to 50 mm, kita convert kepada SI, divide by 1000, kita akan dapat X equals to 0.05 meter, and then kita replace, and then theta pun kita tahu 15 degree dia punya angle. Okay, so ini pun kita tahu diameter diberi, semua ni diberi ini dengan ini, cuma kita kena tukar kepada SI unit. Okay, so kita akan dapat the value of P2 will be equal to minus 107.5 Newton. Okay, this is the value of P2. Okay, so the second question, apa tadi dia cakap? What is the error if the movement of the fluid in vertical cylinder is ignored? So vertical cylinder maksud dia yang ni lah, and is ignored. So meaning the movement maksudnya Z1 ni, Z1 ni is ignored, tak adalah. So if let's say Z1 is ignored, so kita consider ini term ni ignored lah, Z1 ignored. So yang ni tak ada, so yang ni tak ada, maksudnya yang ni tak ada, yang ni tak ada. So yang tinggal hanyalah negatif rho GX sin theta. That's why kita hanya consider yang ni saja, rho GX sin theta, and then P2 yang ni biasalah, yang ni kita slash negatif bawa ke kanan, dapat ni, and then kita dapat minus 99.66 Newton. So the error induced by this assumption is that kita compare both value value kedua-dua daripada, sekejap saya guna pen lain pula, macam-macam color ada. Okay, so kita tahu this value kan, kita tahu this value besar sangat. So the error is actually comes from
these two value lah. And 107.5 minus 99.6 over 107.5 times 100%. Yang ni macam biasalah kita standard untuk kita kira percentage error. Okay, equals to 7.3%. Perbezaan antara yang ni dan yang ni lah. Okay. Okay, now kita continue dengan another subchapter on this chapter, which is the hydrostatic force on an immersed body, which is untuk this time around kita tengok dulu on plane surface. Actually dia ada dua, sama ada dia plane surface ataupun lagi satu curve surface Okay, so for untuk kali ni kita tengok untuk plane surface dahulu. So ini adalah contoh lah untuk hydrostatic force on an inclined arbitrary plane surface. So kalau kita tengok dekat sini kan, kita ada one inclined plane surface yang kat tengah ni. Okay, dia submerge dalam air. Yang ni maksud dia surface of water tu lah. Okay, dia submerge, and then we need to calculate forces acting on this inclined plane. Okay, so seperti yang kita tahu sebelum ni kan, what is pressure? Pressure equals to rho GH kan, rho GH. And untuk dapatkan resultant force macam mana rumus dia? F equals to PA, in which this P is actually rho G HC. Sebab apa HC? Saya akan terangkan inilah. So C, actually bila kita cakap inclined plane surface, kita ada satu titik centroid. Titik centroid ni adalah titik tengah kepada this plane surface. Okay, contohnya macam bentuk ni Ni plane surface ni, bentuk dia actually bila kita tengok from side view is something like this. Okay, dia bukannya rectangular ke apa, dia arbitrary plane surface. Dia can be any shape. So untuk for the sake of example, kita consider shape dia bentuk macam ni. So centroid dia adalah kat sini. So kalau kita tengok dekat plane ni dari side view, dia dekat sini lah. Okay, actually the centroid is actually position titik tengah kepada plane to itself. However, kita ada satu lagi titik di mana kita akan panggil center of pressure, which is actually the place where the resultant force is acting on the plane surface. Okay, so kenapa ada dua tempat ni? Macam kita tahu lah, macam saya cakap tadi, centroid adalah titik tengah kepada plane. However, center of pressure adalah pressure di mana di tengah-tengah. Macam saya dah explain sebelum ni. Kalau contohnya macam ini adalah surface, ini adalah dasar laut lah contohnya. So pressure semakin kita turun, semakin meningkat, betul tak? It increase as kedalaman, as we go in depth, further in depth. So pressure makin meningkat. Sama kes je dengan kat sini, pressure yang dikenakan ke atas this plane surface meningkat lagi dalam, dia lebih tinggi pressure yang dikenakan. So center of pressure ni adalah tempat di mana the resultant pressure atau resultant force kena. Okay, memang selalunya center of pressure ni dia akan berada lagi bawah daripada area centroid. Okay, yang ni kena take note area centroid ni selalunya akan berada lagi tinggi position dia daripada center of pressure. So selain tu ada benda-benda penting lagi yang
semua perlu tahu, iaitu jap saya tukar color sikit. Okey. So kalau kita tengok kat sini, plane ni incline. So kita sambung kepada ke hujung surface ni. So the angle it makes with the surface is actually theta. So yang ni akan ada kegunaan lah later on dalam pengiraan. So kita ada x axis and kita ada y axis, and then C, position C ni maksud dia position daripada 0, yang ni kita consider origin origin dekat sini, daripada sini sampai ke dia ke C, kita panggil dia adalah YC, and then daripada sini ke sini kita panggil dia YCP, and Y maksud dia jarak daripada origin kepada position center of area of centroid dengan center of pressure adalah this value. Okey, jarak dia. So untuk YCP ni sometimes kita cakap sebagai YP jugalah, jarak pressure dia. Sometimes CP, sometimes kita call it as a P. Okey, yang tu in term of Y. In term of H, H pula adalah H ni this H, rho G. H adalah ketinggian daripada surface. Contohnya kalau dari untuk kedudukan area of centroid ni kita ada HC. Okey. Kalau kedudukan dekat center of pressure kita ada HP. Okey. And then what else? Ini contoh lah, dia nak bagi contoh. If let's say kita nak ambil this area, contohnya dekat DA kat sini, so DF yang dikenakan, so HG adalah yang ni. Okey. So semua kena take note lah benda-benda ni. Okey. Alright, next. Okey. Ini adalah sedikit penerangan lah mengenai gambar yang sama macam tadi. Okey. So consider an inclined plane surface. Inclined plane submerged in a static fluid. Sebab yang ni adalah chapter 2, kita consider as a static fluid. So ini adalah plane surface tu lah, and dia submerged dalam static fluid. Okay. And then the resultant force Fr, which is this one, is acting perpendicular to the plane, since no shear force is present because the fluid is at rest and the fluid is static. So Fr has a line of action that passes through point. Kalau kita tengok macam saya cakap tadi, Fr dia akan potong dekat point yang ada CP. Kalau kat sini selalu yang penting YCP lah. Dia X and Y coordinate, tapi usually kita consider YCP which is called the center of pressure yang kita cakap tadi. Ini maksud dia resultant force yang dikenakan ke atas this plane adalah pada kedudukan CP, center of pressure, bukan center of area of centroid. Jangan confuse Okay. Note that the pressure acting perpendicular to the plane surface is also referred as to normal stress. Okay. Pressure yang dikenakan ke atas this plane is also called a normal stress. Okay. So now take a small differential element dA. Yang ni dia consider, yang ni kita nak ambil contoh small element dA at a depth of h. Okay, kalau dA kat sini adalah point ni, so dia punya equivalent height dekat dA position kita ambil ni adalah h. So the differential force acting on dA is given by, so kalau that's why dF equals to rho G H dA. Sama juga macam tadi kan, F sama dengan rho G H A kan. So kalau dF adalah rho G H dA. Okay, the magnitude of the resultant force, okay, can be obtained by integrating the differential force over the whole area. So macam kita integrate untuk dapatkan full resultant force, kita kena integrate dA ni. Okay, dA ni lah over satu plane surface. Rho GH ni adalah constant Alright. So next,
adalah okey. So sekarang kita nak dapatkan lebih kurang macam kita nak dapatkan position of macam mana kita nak dapatkan nilai of YC ni, kan? So kalau kita tengok dekat sini, DF sama dengan rho G H dA. So in order for us to find the resultant, kita kena integrate over the plane surface. So kita akan integrate rho GH integrate dA. Okey. So bila kita ambil contoh kedudukan dA ni, apa yang kita buat sebenarnya, kita akan dapat benda ni. Ini adalah benda ni ya. Okey, just saya rewrite balik. FR resultant force equals to integration of all area rho GH times dA. Tapi H ni actually kita boleh dapat daripada trigonometry ya. Ini seperti yang saya dah lukis kat atas ni ya. Kita ada theta, kita ada H, and then kita ada kedudukan Y. So yang ni adalah Y sebab kita tak tahu berapa nilai so kita consider this as Y. So based on trigonometry, H is actually equals to Y sin theta. So we replace H with Y sin theta dekat sini. So kita akan dapat integration of rho G Y sin theta dA. Okay. So since the value of rho G and sin theta is boleh kata constant, kan, value is not tak berubah, kan, di setiap permukaan plane surface tu, kita buat keluar and then kita integrate of y dA, kan. Actually this integral of y dA ni can be considered as the first moment of area about the x-axis. Okay, which is also equal to integration of y dA ni, which is also equals to YC times the whole area, the whole surface area of the plane. Okay, yang ni kena take note, benda ni penting. The first moment of the area is equals to YC. YC is jarak Y daripada origin kepada centroid times surface times the area. Okay, so kalau kita rearrange, kita akan dapat YC equals to integration of all area y dA over A. Okay, so in which this YC, macam saya cakap is the coordinate of the centroid of the plane surface. Inilah coordinate of y coordinate of the centroid yang ni centroid of the plane surface from trigonometry. So yang ni, if let's say for HC pula lah, sama juga keadaan dia macam trigo tadi, since theta dekat sini, so kita tahu H ni dah jadi HC sebab kita consider this triangle, kan. Theta dia still sama, the angle that the inclined plane surface make with the surface of the water. So ini adalah YC. So sin HC is equals to YC sin theta. Okay, so where HC is actually the vertical distance, okay, yang ni macam saya cakap tadi, from the fluid surface to the centroid of the plane surface, from the fluid surface to the centroid of the plane surface. Okay, so dari situ actually yang ni sama macam tadi, kan. Bila kita keluarkan kita guna balik equation ni tadi, ini YC yang ni, okay, yang ni sebenarnya kita nak replace je. Sebenarnya kita keluarkan 1 over A integration of all surface area y dA. So kalau kita tengok equation ini dengan ini, kita boleh relate. Okay, sebenarnya benda ni yang belakang ni kita kena ganti. Kita boleh ganti dengan benda ni. So integration of A y dA kita replace dengan AYC.
YC dekat sini, YCA. Okay, in which YC itself kita boleh replace semula dengan value of this. Okay, YC is apa? YC is equals to HC over sin theta kan. So kita ganti dekat sini. So dia akan jadi, sorry ya, ke kiri ke kanan saya tulis. So FR equals to rho G sin theta, YC adalah HC over sin theta A. So benda ni and benda ni kita boleh cancel out. So kita akan dapat rho G HCA, which is this one lah kan. In which benda ni adalah, kalau kita patah balik, benda ni adalah PC lah, pressure yang dikenakan ke atas centroid times A, and then where rho GHC is PC Okay, so next adalah yang tu, if let's say kita cakap pasal magnitude resultant force dia So next adalah kita nak tahu coordinates of this YCP, coordinate of YCP. Macam kita nak dapatkan this coordinate YCP? So rumus yang perlu korang tahu adalah this Actually ada cara untuk how kita nak dapatkan this equations, tapi saya rasa untuk this course tak perlu sebab dia agak detail sikit. So apa yang kamu perlu tahu adalah untuk dapatkan center of pressure YCP is equals to YC centroid plus I over YCA, in which this is what dekat center of pressure. Okay, jarak dekat pressure of pressure daripada origin, yang ni dari centroid. And what is this? This is actually second moment of area. Okay, yang ni sama macam yang ni tadi, centroid. Yang ni adalah surface lah, surface of the plane ataupun apa-apalah. Yang ni bergantung kepada size bergantung kepada bentuk dia macam mana. Lepas tu kita dapatkan area. So actually untuk I second moment of area, kita boleh refer to dia bergantung pada bentuk plane tu itself. If let's say the bentuk dia adalah rectangular, so the second moment of area I is equals to BH kuasa 3 per 12, in which this is B and this is H. So macam mana kita tak tahu yang mana B yang mana H? So kalau contoh dekat sini kan, contoh lah plane dia rectangular macam tu, so this should be the value of B and this should be I'm sorry, terbalik. Saya pun dah terbalik. Okay, sekejap saya padam. Okay, so actually this should be H and this should be B. Okay, so this should be H, this should be B. So pressure dia masuk ke dalam H. So kalau sini H, pressure adalah atau force adalah yang ni. So yang ni adalah H, yang ni adalah B. So yang ni pun usually akan diberilah. Selalunya question dia akan bagi tahulah plane tu adalah rectangular ke, triangle ke, and so on and so forth. Okay, so kalau kita tengok kat sini kan, different shape akan bagi different value of second moment of inertia. Contoh yang macam tadi kan, tadi tu adalah rectangle kita dapat AB kuasa 3 per 12. Okay, so circle kita ada pi r to the power of 4 divided by 4, and then for ellipse, for triangle, for semicircle and for semi ellipse all have their own second moment of inertia punya
value. Okay. Okay. So ini if let's say tadi kan kita lebih kepada incline plane surface, tapi ini adalah if let's say the surface is vertical. Vertical it means bentuk dia macam ni, vertical saja, dia tak ada incline angle. Okay, so if let's say like this, condition dia lebih mudah lah kan. So kita baca sikit kat sini. Yang ni kalau baca ni kita guna concept of pressure prism. Okay, yang ni nampak familiar lah kan. As kita go deeper, the pressure will increase. An alternate approach of determining the hydrostatic force is by means of this pressure prism. Consider a vertical plane submerged in a static fluid, kan? Consider yang ni lah. Okay, the pressure increases linearly with depth. Okay, they increase linearly with depth. One can then easily construct a corresponding three-dimensional diagram of the pressure distribution, kan, dalam bentuk segitiga ni kan. So kalau kita tengok in terms of 3D, bentuk dia macam ni lah. Okay, so apa tu, kejap, the resultant force is the total volume of the pressure prism. Okay, kalau kita nak kira the resultant force, kita hanya kira the volume lah. Volume of this area, volume of this should be equivalent to the resultant force, which adalah 1/2 rho GH times BH, kan, rho GH times B kali H. So kita dapat total volume of this area terus, kan, macam kita kira volume of prism, kan. This is for the case of a vertical plane surface lah. It is much more straightforward. So the resultant force passes through the centroid of the pressure prism. Okay, dia akan macam sebelum ni lah. This resultant force dia akan passes through centroid of the pressure prism. So for this particular example, the centroid of a triangular element is located at the distance of 1/3 of its base. So center of pressure dia adalah the centroid of triangular element is H/3 daripada sini. Okay, so this is actually the center of pressure dia lah, and 1/3 daripada base. Yang ni if let's say bentuk dia triangular macam ni lah, dia simple, pengiraan dia lebih mudah. Okay, and lies in the vertical symmetry axis. Okay, as illustrated, this method is particularly convenient when the shape of the pressure prism is a common geometry. So if let's say common geometry, kita senang je kita guna konsep macam ni, kan. Dia jadi susah bila kita ada macam tadi lah, case macam inclined plane submerged in water, kan. So untuk yang ni, if let's say ada common geometry in which the volume and centroid can be readily obtained. Okay, so saya rasa kejap tadi tu saya tersilap lah. So maksud dia ini adalah ini mana dia tadi, okay, so ini mana, okay, so this one should be betul lah, ini H kan, okay, ini B. Alright, okay, tak apa, nanti kita go through example. Okay, now kita pergi kepada contoh soalan berkaitan hydrostatic force on an immersed body. Untuk yang ni kita ambil contoh inclined plane. So kalau kita tengok agak sini, dia kata apa, rectangular water gate shown in figure below has a width of 1.5 meter. So yang ni if let's say kita tengok daripada
from front surface, it should be rectangular lah, with B equals to 1.5 meter. Okay, alright. So B 1.5 meter adalah yang ke dalam page ni. Okay, so if let's say dia kata rectangular, kita dah tahu dah second moment of inertia dia equals to something. Okay, kalau yang ni adalah BH kuasa 3/12 lah. Okay, yang ni yang saya cakap, shape ni akan somehow affects kita punya calculation, sebab second moment of inertia dia adalah berbeza. Okay, so the question it asks for first to calculate the total hydrostatic force acting on the gate, and berapa force, total force ataupun resultant force yang dikenakan ke atas gate ni. So they basically they so find FR . Okay, so next ada force at point A. Dekat point A ni force dia berapa? Kalau tengok kat sini, dia hanya ada komponen, kalau kita consider yang ni Y, yang ni X. So dia hanya ada komponen X dekat sini. Okay, and then force at the hinge, in which maksud dia dekat sini lah. Kalau hinge kita ada dua-dua lah. Kita ada FBY, kita ada FBX. Yang ni kira tadi FAX sahaja. Okay, so maksud dia nak suruh kita cari kalau yang ni adalah FBY and FBX, dua-dua komponen force dekat hinge, kan? Alright, so macam mana kita nak start? Okay, firstly saya rasa yang paling senang adalah, kejap saya tarik ni sikit lah rasanya. Okay, yang ni saya kecilkan sikit. So kalau kita tengok gambar ni kan, sebenarnya kita boleh buat siap-siap apa-apa yang penting lah. So kita tahu benda ni sepatutnya wujud pengiraan dia daripada atas, daripada surface of the fluid. Okay, sorry. Okay, so kita ada theta kat sini, in which sama dengan theta ni. Okay, and then sini adalah point origin dia. So kita ada O, kita ada A kat sini, and kita ada B dekat sini. Okay, firstly paling obvious lah, kita boleh selesaikan, kita dapatkan theta. So theta daripada ini dan ini kita boleh dapat lah, tan theta equals to 1.8 divide by 2.4, in which kita akan dapat theta around 36.9 degree. Okay, theta dah selesai, and then kita boleh dapat juga berapa panjang ni, panjang keseluruhan ni, disebabkan later on kita nak dapatkan nilai Y tu kan, Y berapa panjang tu semua kan. So kita kena tahu panjang BAO ni, atau OAB ni. So the length of LBAO, macam mana kita nak dapatkan? Kita boleh guna konsep of trigo jugalah, kan? Sebab kita dah tahu panjang ni, so kita tahu tinggi ni. Okay, tinggi ni berapa diberi kan? 4.5. So kita nak tahu panjang ni. So untuk dapatkan tu, maybe kita guna sin 36.9, okay, equivalent to opposite 4.5 meter over H. Hypotenuse dia adalah dia punya panjang lah, LBAO. Okay, so panjang LBAO ni equivalent to 7.49 meter. Boleh kita tekan kalkulator So panjang ni adalah 7.49 meter. Okay, next maybe kita kena dapatkan panjang gate ni. Macam mana nak dapatkan panjang gate ni? Mudah je lah, kan? So kita tahu ni, kita boleh kira yang ni. So LBA, panjang BA ni, gate ni, equivalent to 2.4 square tambah 1.8 square, square root of all, kan? So panjang of BA ni kita akan dapat bila kita tekan kalkulator, okay, 3 meter. Okay,
So what else yang kita boleh kira dulu? Okay, so sekejap saya padam sikit, macam-macam kat sini. So yang ni tak apa, saya padam dulu. Okay, kita tukar colour lain pula. So kita tahu kalau dekat sini kita ada center of centroid of kita punya gate tu. So yang ni adalah YC, and then kita akan ada juga somewhere below dia adalah dia punya YCP, center of pressure. So apa kita boleh cari dulu adalah kita cari YC. Macam nak kira YC? Actually simple je, sebab kita dah tahu panjang keseluruhan kan. Panjang keseluruhan ni adalah 7.49 meter. So panjang BA ni sendiri kita pun dah dapat 3 meter. So centroid, disebabkan plate ni adalah rectangular kan, dia kata rectangular kan, centroid dia tengah-tengah lah, tengah-tengah H dia adalah 3 meter. So tengah-tengah dia adalah 1.5 meter lah kan. So YC, sorry saya balik pada sini, YC should be panjang keseluruhan BAO ni adalah 7.49 tolak, sebab kita tahu dari origin ke sini, so kita tolak yang bahagian sini. Okey, tolak bahagian sini. Sini adalah separuh daripada height of this gate rectangular gate lah. Sebab saya 7.49 tolak 1.5, which is equal to 5.99 meter. Okay, so kita dah dapat YC, and next actually kita boleh dapatkan value of resultant force. Okay, so macam kita tahu resultant force kat mana, yang dikenakan ke atas position yang mana center of pressure. Okay, so based on rumus FR equals to rho G YC sin theta A kan. So rho is standard density of water, so kita guna 1000 kilogram per meter cube, and then the gravitational acceleration is 9.81 meter per second squared. Okay, and then kita ada YC kita dah dapat 5.99 ni, so 5.99, and then sin theta is berapa tadi, 36.9, and then area is actually area of this plate so kita tahu dia punya panjang dia adalah 3 meter based on ni, and then dia punya width kedalaman dia masuk ke dalam diberi width dia adalah 1.5. so yang ni kita tahu 1.5, HG kita tahu 3, so area dia should be 3 kali 1.5 lah. Alright, so this will be equal to 158768.25 Newton. Okay, ataupun lebih kurang 158.8 kilonewton lah. Okay, so actually yang ni kita dah jawab soalan pertama, in which the soalan request for total hydrostatic force acting on the gate FR. This FR ni kita dah selesaikan. Okay, so next apa lagi kita boleh buat? Kita kalau ikut soalan dia suruh kita kira force at point A, in which yang ni, dan juga force at hinge, in which yang ni dengan yang ni. So before kita nak rapat tu, kita kena cari value of ni dulu, YCP kan. Macam mana nak cari YCP kan, seperti yang saya dah terangkan tadi sebelum ni, which is YCP kan, kita guna rumus in which equivalent to YC kan, YC ni tadi ke centroid plus the second moment of
area over YC times A. Okay, so ini equivalent to YC tadi adalah 5.99 tambah I ni, since yang ni adalah rectangular, the second moment of area is equals to BH kuasa 3 per 12. So untuk this case, B dia adalah yang masuk ke dalam ni, okay, which is berapa tadi, 1.5 times H kuasa 3 kuasa 3 divide by 12, okay, over YC adalah 5.99 times area dia adalah area tadi ni lah, sama dengan ni, 3 kali 1.5 area of the gate. So kita akan dapat YCP around 6.115 meter. So far logik kan value yang kita dapat tu. So kita tahu YC ni tadi adalah equivalent to 5.99. So YCP ni lebih panjang lah, 6.115 meter. So panjang keseluruhan adalah 7.49. Okay, so kita dah dapat YCP. So in order for us to get the value for forces at point A dengan point B ni, kita kena refer to the equilibrium equation. Kita kena consider both momentum and forces. Total moments and forces should be balanced. Okay, so jap saya ambil ni balik. So kalau kita ikut moment, kita ada macam mana tulis, okay, total moment should be 0. Kalau kita tengok dekat sini, sekejap saya padam balik lah dekat atas ni, ataupun saya lukis balik. Okay, tak apa, saya lukis balik lah. So saya ambil dekat kawasan sini. Okay, so kita tahu sini kepada sini, ini adalah A, ini A, ini B kita kan, ini yang kita main hinge lah. Okay, alamak, sekejap. Alright. Okay, saya buat macam tu silap lawa sikit. Okay, so moment bertindak pada kedudukan, kita tahu yang ni kita punya FR. Okay, ini kita punya FR. Lepas tu kita ada FA dekat sini. Saya tulis balik apa forces-forcesnya ada. So dekat sini kita ada F, ini FAX, FBY dengan FBX. Okay, so kalau ikut moment yang ada adalah kita consider clockwise dengan anti-clockwise. Kalau kat sini kan, moment dia adalah clockwise, dan kita consider FR ni. FR, kalau moment adalah apa rumus dia? Moment F time D kan. So F dia adalah FR times D. D ni mesti perpendicular to F. So perpendicular dia adalah sepanjang ni lah, panjang ni. Kita consider panjang ni sebagai A kan. So nak tahu panjang A ni adalah equivalent to, panjang A adalah panjang keseluruhan minus YCP kan. So maksud dia A ni, saya nak kat mana tulis, A ni, panjang A ni adalah panjang keseluruhan LBAO ni minus panjang YCP, which is equals to 7.49 minus YCP ni tadi berapa? 6.115. This is equivalent to sekejap, 7.49
minus 6.115 1.375. Okay, so FR times 1.375 equivalent to, sebab dia clockwise clockwise kita consider positif. So kita kalau dekat FB ni kita consider dia tak ada moment, disebabkan dia hinge, so maksudnya dia tak bergerak kat situ So yang next yang ada moment berkemungkinan adalah dekat sini. Tapi this one, since dia ke sini, so dia adalah counterclockwise. Counterclockwise kita letak belah kanan lah. So kita ada FA FAX lah lebih kurang FAX times, sebab dia kata perpendicular so perpendicular kita ambil ketinggian ni. Ketinggian ni adalah 1.8, so kali 1.8. So FAX equivalent to FR 1.375 divide by 1.8. Okay, so FR ni kita gantilah, kita dah tahu value dia yang ni kan. So FR adalah 158.768.25 kali 1.8 divide by kali 1.375 divide by 1.8, in which kita akan dapat FA ni equivalent to 1281.3 Newton. Okay, so kita dah dapat the value for FA. Dekat A kan dia ada satu force ni sahaja kan. So sebabkan kita guna equilibrium equation, kita total moment must be 0. Kita dapat selesaikan for FA, in which kita dah selesaikan force at point A. Okay, FAX je. Okay, next kita dah tahu moment equals to 0. Selain tu adalah total force dekat Y dengan X pun mesti 0. So kita go kepada Y dulu total forces in Y axis yang ni kita consider macam biasalah. Ni Y, ni X kan. Okay, so untuk Y kita tengok dekat sini, apa komponen Y yang ada kat sini lah. Komponen Y yang ada sebenarnya kalau kita tengok kat sini, yang ni tak ada, yang ni X sahaja kan, ni tak ada, yang ni pun X. Fy sebenarnya ada dekat sini satu lagi. Kat sini sebenarnya ada dua komponen untuk resultant ni, yang ni Frx, yang ni Fry, dan dia ke bawah disebabkan resultant dia ke bawah. So untuk kes ni kita consider yang naik positif positif. Maksud dia Fby must be equals to, kalau sini Fry sorry tak nampak pula. Ok, saya buat elok-elok sikit. Fry, so Fry ni dia adalah komponen, so kita boleh lukis sikit lah trigo. Kita banyak bergantung pada trigo sebenarnya. Fry kita tahu yang ni tadi adalah 36.9, dan yang ni kita tahu adalah Fr. Ok, kita tahu cos 36.9 equals to kah sebelah Fry over Fr. So Fry must be equivalent to Fr times cos 36.9. Sorry tak clear. So yang ni Fby mesti sama dengan Fry kan. So Fby should be also equal to Fr cos 36.9 daripada yang ni lah. Kita guna trigo ni ok, so ini adalah juga sama dengan Fr, kita dah tahu dah yang ni kan, 158.768.25 cos 36.9. ok,
Okay, so ini akan bagi around 126964.53 Newton. So kita dah settlekan komponen Y forces dekat B. So untuk ini kita dah selesaikan. Okay, ini kita dah selesaikan. So lagi satu adalah total forces in X direction should also be 0. Bila kita consider X component, kalau kita tengok sini ada apa? So kita ada ini, kita ada ini, dan kita ada ini. 3 tu. Okay, so tapi kita kena konsisten lah dengan dia punya direction. So kita cuba consider yang towards to the right ni adalah on the left hand side. So means that kita start dengan FBX, AX, and then kita ada plus FRX must be equal to FAX, kan? Okay, so FBX adalah yang kita nak cari. So FBX equals to FAX minus FRX. Okay, so FAX ni adalah value yang kita dah dapat tadi. Mana dia tadi? FA ni kan, kita dah dapat kan? So this is 121.281.3 minus FRX. Kita guna macam konsep ini juga kan. So kita guna, kalau kita tengok kat situ lah. So yang ni FRX, ini FR. So kita guna konsep sin sin theta equals to in theta, sin theta equals to, sekejap, ini FR. Sekejap, nampak banyak sangat, saya pun pening. Okey, kejap, mana dia? Okey, so dia punya position adalah macam ni. Okay. So ni theta, ini adalah dia punya FRX, ni FR. Okay. So sin theta equals to hypotenuse over FR, FRX. So ini bukan sin ni, ini actually cos cos atau sin. Sekejap ya, saya tiba-tiba pening. Okay, alright. Minta maaf tadi ada kesilapan sikit. So yang ni semua kita salah triangle tadi. Minta maaf Okay. So sepatutnya kalau kita consider yang ni alamak. Okay, so kita nak consider yang ni kan, FRX. So kita tahu ini akan jadi dia punya segitiga. Okay, so yang ni adalah FRX. Okay, yang ni FR. So this is the theta. Okay, theta untuk dapatkan FRX kita guna apa? Sin theta equals to FRX over FR. Okay, so FRX equals to FR sin theta. Okay, in which theta is actually equal to 36.9 degree So ini adalah sama dengan FRX ni adalah juga sama dengan FR sin 36.9. Okay, so this is in the end kita akan dapat the value of
Fp in X component equal to 25953.63 Newton. Okay, so in the end kita dah menjawab soalan ni juga, Fpx. So kita dah selesai. So satu soalan in which simple tapi jalan pengiraannya agak panjang, tapi if let's say kita ikut step by step, saya rasa insyaAllah tak ada isu lah. Macam kita tengok tadi kan, kita go through balik, kita dapatkan value of theta, kita dapatkan panjang gate daripada panjang keseluruhan ni daripada origin. Lepas tu kita dapatkan panjang gate, lepas tu kita dapatkan value of y dekat centroid. Lepas tu kita dapatkan resultant force based on the equation, and then kita boleh dapatkan value of center of pressure dekat mana. Kita guna rumus. Lepas tu yang ni pun rumus ni kita bergantung pada bentuk gate tu sendiri, in which determine the second moment of inertia. Lepas tu in order to get all these forces, the value of forces ni semua ni, kita guna equilibrium equations. Total moment equals to 0, total forces in y direction equals to 0, and total x forces in x direction equal to 0. So apa yang kita kena consider, yang paling penting adalah kita kena confirmkan forces yang ada. Kalau contoh moment dekat sini, kita tahu dekat hinge tak ada, dia tak boleh rotate, so dia fix kan. So moment yang wujud hanyalah pada R dan pada kedudukan A. That's why kita ada clockwise and anti-clockwise kat sini. Kalau untuk forces di Y dengan X, kita kena double check lah. Kalau macam dekat A ni, confirm dia akan bergerak dalam X direction sahaja kan, that's why dia ada FAX sahaja. Kalau dekat hinge ni, kita ada both FPY dengan FPX, dan juga resultant ni kita ada both FRY dengan FRX. Hence kita boleh dapat the value for yang requested tu adalah di forces yang bertindak ke atas point A dan forces yang bertindak ke atas point B, yang mana kita boleh pecah pada dua komponen Y dan X. Okay. Okay, next kita pergi kepada hydrostatic force on an immersed body, in which kita consider a curved surface. So sebelum ni kita hanya consider on plane surface, tapi this time around kita consider if let's say it has a curved surface. So for a curved surface AB, contoh curved surface ni dia dia mentioned as shown in the figure, the magnitude and the line of action of the resultant force FR yang dikenakan ke atas this curved surface can be best derived by splitting the force into its horizontal and vertical components. So sebab biasalah kita apa pun kita akan pecah kepada dua, iaitu untuk FR ni kepada horizontal FRX dan juga vertical components. Okay, untuk memudahkan pengiraan. So for the X component of the resultant force, which is the FRX, the normal force acting on the vertical projection of the curved surface. So kalau kita tengok dekat sini kan, kalau kita tengok, saya buat dekat sini sikit. Okay, ini adalah dia punya tu. Okay, so we have A, E, B. So this FRX is actually acting here, FRX. Okay, dekat surface of this AE. Okay, this force FRX passes through the center of pressure for the projectile area AE. Okay. So kalau inilah ada X component of the resultant force, di mana FRX akan bertindak ke atas surface AE. Okay. So on the other hand, for the FRY, okay, or the Y component of the resultant force is actually the weight of the liquid directly above the curved surface, which is this one. That is the volume of
A, B, C and D. Note that this volume can be either real or imaginary. So yang membezakan real atau imaginary adalah if real keadaan dia macam ni lah. But if let's say imaginary, maybe condition dia something like the position of ini kita panggil gate lah. Okay, maybe dekat sini adalah air, kat sini adalah volume of water. So dia macam imaginary lah, dia tak ada water dekat sini. Okay, and this force Fry, okay, passes through the center of gravity of volume ABCD. So passes through the center of gravity lah, kat tengah-tengah. If the gravitational acceleration is assumed to be constant and the fluid is incompressible, the center of gravity is actually the same as the centroid of the volume. So given that this condition, the center of gravity, the COG adalah centroid volume of position of a centroid of the fluid. Okay, so next adalah the magnitude of the resultant force. Okay, magnitude of the resultant force is hence can be determined using this formula lah. Sebenarnya benda ni sama je kalau kita consider dekat sini This is the point E, alright, and then kita ada kita pecah kepada X and Y component. So we have here is the resultant Fr, and then the X component is here Frx, and then kita ada Fry kan, component in Y direction. So bila kita combine tiga-tiga ni, dia akan jadi macam tu Okay, so we have here, and we have here. This is Fr, this is Frx, and this is the Fry. So this is the theta. So macam mana kita nak cari Fr? Kita just guna trigo lah. Okay, Fr squared equals to Frx squared plus Fry squared. So Fr equals to square root of Frx squared plus Fry squared. Okay, by inspection, it is noted that pressure forces are always perpendicular to the surface AB kan. So kalau kita tengok kan, semua akan perpendicular kepada surface AB. Okay, dia akan bertindak perpendicular. Since all points on the circle have a normal passing through the center of a circle kan, kat sini kan macam dia bergerak normal kan, the resultant force Fr has to pass through point E kan. That's why apa-apa pun dia akan pass through point E juga. Okay, and then the direction, ini macam yang saya lukis tadi tu the direction pun adalah theta equals to inverse tangent Fry over Frx based on this triangle However, for a non-circular shape, yang ni only curved surface for a circular shape So for a non-circular shape, the resultant angle is not used, and kita tak guna resultant angle and the horizontal and vertical gravity center pun may not be aligned with the actual surface. And again, it is actually untuk kita selesaikan masalah berkaitan curved surface, it is easiest if we keep the horizontal and vertical components in a separate calculation. Actually to be in detail, tadi kan lebih kepada Y dengan X component. So dekat sini saya actually nak tunjuk satu keadaan. Sekejap saya lukis sikit. So this is example this is the water level, and then kita ada apa tu some sort of stopper here, and then we have this
this is the gate yang ada hinge dekat sini, and then kita ada wall balik kat sini. So this is actually water lah. Okay, semua ni adalah water. So kita, macam saya terangkan tadi, kita kena resolve this part kepada dua komponen kan, pada x and y. So in order to solve this problems, kita ambil this part and then kita keluarkan. Saya keluarkan dekat sini. So this part is actually this lah. Okay, and then kita ada macam tu Alright, so macam dia quarter of circle quarter circle So dalam ni kita ada all the liquids lah. Okay, so this is actually the gate tu, gate. So bila kita cakap benda ni, actually in order for this gate to maintain static, so maksud dia kita tahu dekat weight ni dia ada forces, pressure dia yang akan menekan this gate. Tapi in order for this gate to maintain its static position, dia perlu ada force horizontal dan force vertical kan. Macam tadi saya cakap lah, apa-apa pun dia mesti kita pecah kepada dua komponen, force vertical and horizontal. Lepas tu dekat atas ni pula actually kita boleh pecah pada horizontal and vertical juga. So kat sini sebenarnya kita ada FW. What is FW? FW is weight, due to force due to weight of the water. And then kita kat atas ni juga actually kita ada this pressure forces. Okay, yang ni kita boleh cakap sebagai F1, pressure from water. Okay, sekejap, salah, saya rasa is better kita letak yang ni sebagai F2. And then yang ni from vertical, from horizontal actually kita ada macam ni. Okay, so macam saya terangkan sebelum ni kan, as we go deeper, forces atau pressure akan bertambah kan. Bila pressure bertambah, forces pun bertambah lah. So dekat sini kita letak sebagai F1. F1 is forces due to horizontal, F2 is due to vertical component. Okay, so soalan selalunya akan request, if let's say how do we need to maintain this position so that it will keep the surface static lah, dia tak bergerak. Okay, so we need to find FH and FW. So what we can do is actually daripada equilibrium equation lah, total forces in Fy dengan Fx must be 0 kan, must be 0. So kita take a look at this condition. So component in y direction, component forces in y direction, kita consider naik atas positif lah. Okay, so yang kita nampak naik atas apa? FW no yang kita dapat tengok adalah, no, this is FV. Sorry saya tak perasan tadi. So this is F vertical, this is FH horizontal. So this FV positive is balanced by weight, force due to weight minus FW. Dia minus sebab position dia downward, and also due to F2, F2 equals to 0. So FV equals to FW plus F2. Okay, this is how we can get the value for FV. FV equals to FW plus F2.
Ni kalau kita consider in vertical components or y components. Kalau kita consider on x component ataupun horizontal component, kita take it to the right for the positive sign. So kalau bahagian horizontal, kita nampak F1 minus FH is equal to 0. So FH equals to F1. Alright. So kalau dari sini kan, kita boleh dapat the value of FV dengan FH. Tapi in order for us to calculate the value for vertical force and horizontal force, kita kena dapatkan value of FW, F2 and F1. How to get this value? F2, F1 dengan FW. Macam mana nak dapat? So actually kan, sekejap saya tukar color. How to calculate F2? Kita tahu rumus dia apa? F equals to PA. Ini is general rumus untuk force kan, pressure time area. So F2 is actually pressure times area 2. Where is the area 2 actually? Area 2 adalah area sini. This is area 2. Maksud dia, kita tengok kalau from top view, area dia adalah width kali length dia lah. This is area 2. And so selalunya akan diberi lah berapa length dia and berapa width dia. Kita dapat calculate for F2. And how about F1? F1 pun sama, because kita tengok dari tepi, so dia punya area adalah this area lah. And so width, height kali width dia, berapa area dia? So this is P kali A1. Okay. And then water, macam mana nak dapatkan forces due to the weight, weight of the water? Kita guna rumus rho GV. Okay, this is easy lah. Rho G and volume is depend on the volume of the water lah. So kita dapat FW. So when kita dah dapat ketiga-tiga F2, F1 and FW, kita akan dapat value for FV dengan FH. Alright. So ni untuk contoh consider kejap. Bila kita consider the volume is imaginary, macam saya cakap tadi lah, dia punya water sebenarnya bahagian bawah. Tak nampak pula. Okay, tak apalah. Okay, so yang ni semua water, tapi actually forces dia dari bawah kan. Kalau selalu FRY dari atas kan, tapi disebabkan dia punya position sekarang dia dari bawah. Okay, this is the concept for the imaginary volume. Okay, so that's it for chapter 2, fluid statics.